السلام شباب، في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا لا ديفيرونسيال في اللي تيهمني انا هو بالنسبه لهذا لوكا هذا. عندنا هاد لا فونكسيون هادي عندها دو كومبوزونت، هذا من R2 ل R2. هنايا عندي ديفيني بكوبل، هنايا عندي لا بروميير فونكسيون هي y سينوس x و لا دوزيام فونكسيون هي كوسينوس x. هنايا نشوفوا كيفاش نحسبوا لا ديفيرونسيال اللي هي تكون الجاكوبيان في هذه الحاله. نبداو بلا بروميير فونكسيون. عندي لا فونكسيون est définie par exponentielle xy fois x plus y. هاد لا فونكسيون هادي elle est différenciable علاش؟ حيت فونكسيون دو كلاس C1. هنا لي فونكسيون ils sont gentils ظريفين. عندنا l'exponentielle fois عندي x plus y polynôme de degré 1 donc dérivable différenciable de classe C1 pardon. بلا ما نستعمل الديفينيسيون هنايا باش نبين لا ديفيرونسيابيليتي، بلا ما نمشي نحمق راسي ونبقى نقلب على بارتي لينيير والاكسبونونسيال. اش جا ما خرج ليك تما راه اصلا ما يخرجش، لان الاكسبونونسيال راه ماشي لينيير. و حتى بالنسبه لهاد الحاله هادي ما هادي راه حتى هي ان د كلاس سي 1 لان شاك كومبوزونت اي دو كلاس سي 1 ولا د كلاس سي انفيني كاع راه ان ديفيني انفينيمون ديريفابل ديفيرونسيابل. راه واخا تبقى ديريفي هاد الفونكسيون حتى لغدا راه ما تساليش. المهم نبداو. سمحوا لي طولت عليكم بالهضره. لا بروميير فونكسيون عندي هادي نسميها ماشي مشكل، نسميها اف ان اف. ونبدا بهاد البروميير كيسيون. عندي اف اي دو كلاس سي 1 alors f est différenciable. علاش؟ حيت سي لو برودوي دو دو فونكسيون د كلاس سي 1. ولا نحسبوا لي ديريفي بارسيال ونلقاوهم كونتينيو، هادو نقولوا لا فونكسيون اي دو كلاس سي 1. دابا باش نلقاو لا ديفيرونسيال غادي نحسبوا لي ديريفي بارسيال. لا ديريفي بارسيال د اف بارابور ل x هي y exponentielle xy fois x plus y زائد وهذه exponentielle xy. نعمل بالاكسبونونسيال نفاكتوريزي بالاكسبونونسيال. نديريفي دابا بارابور ل y و x تبقى عندي كونستانت هي x exponentielle xy fois x plus y plus اللي هي exponentielle xy. وهنايا نتوما كتشوفوا بان لي ديريفي بارسيال ils sont continus. عندنا df sont contenus sur R2 et par conséquent f est de classe C1 et donc il est différenciable. On a la différentielle appliquée لواحد البوان HK هو الغراديون اللي هو في هذه الحاله هذه هو لا ديريفي بارسيال ابليكا h بلس. المهم انا ما نكتبش اكس يكغيك باش نقص عليا نكتبو. غادي نعوض لا ديريفي بارسيال اللي هي ابليكا h بلس هادي ابليكي هكا. راه لا ديفيرونسيال راه بحال داكشي اللي كنا كنديرو في الفيزيك مع البروغرام الفيزيك اللي ما تيسبق ديال الماط. لا ديفيرونسيال الا ما بغيتيش المهم ما كنديروش ابليكي هكا هي باش كنديرو لا ديريفي بارسيال ديال اف. هنا عندنا دو فاريابل كنديريفيو بارابور ل x و تنديرو دي اكس
plus la dérivée partielle par rapport à y dy. Alors c'est la même chose. Le deuxième exemple, f de xy, قلت لك هذه est définie de deux fonctions. Je pose هذه نسميها f1 وهذه غادي نسميها f2. هذه راه كتمشي ل r2. اتونسيون راه ما غاداش ل r. وهنايا غادي نحسبوا لا ديفيرونسيال. هذا هو لوبجيكتيف ديالنا. و avant de calculer la différentielle, on va souligner que la fonction est différenciable. La fonction est de classe C infinie, de classe C1. حنايا نبينوها de classe C1. المهم هذه راه classe C infinie علاش؟ لأن chaque composante عندنا F1 de classe C infinie و F2 de classe C infinie. Donc la fonction كاملة راه تكون de classe C infinie. ولا راه عندكم في الكور من كتكون لا فونكسيون ديفيني بحال هكا، من كتكون هذه ديفيرونسيابل وهذه ديفيرونسيابل، راه كتكون لا فونكسيون كوبل راه كتكون ديفيرونسيابل. المهم سي اون فو اتر ريغورور نمشيو بشويه علينا. الا كان المهم الا خفتي ما يتحبش معك البروف انا نوريك كيفاش غادي تمونطريها ديفيرونسيابل. غادي نبينوها une fonction de classe C1. Montrons que f est de classe C1. On a f de xy, f1. J'ai posé que on pose f1 et y sinus x. Il y a bien sûr f1 de xy. On a dit f2 de xy, il y a cosinus x. Pardon, elle dit f. Montrons que f est de classe C1. Elle dit نحسب les dérivées partielles. لأنني نحسبهم باش نلقى لا ديفيرونسيال. اللهم نحسبهم دابا من الديبار ونبين بأنها de classe C1 باش إلا كانت هاد الكيسيون في إكزام vous aurez la note entière. مي حيد لكم البروف تاع دابا. La dérivée partielle de f par rapport à x, elle y a un dérivé par rapport à x. Il y a cosinus x, y. Ou la dérivée de f1 par rapport à y, il y a sinus x. La dérivée partielle de f2 par rapport à x, il y a moins sinus x. Ou la dérivée partielle de f2 par rapport à y, la fonction ne dépend pas de y, il y a égal à la cosinus x, ou le cosinus x, il y a une constante, je dérive par rapport à y, tout en gardant que x est constante, donc elle dit il vaut 0. Les dérivées partielles, ils sont continus. Mais qu'est-ce que le cosinus, sinus, moins sinus, aura un de classe infinie, infiniment dérivable. Les dérivées partielles existent et sont continues. Donc, f est de classe C1 et par conséquent, f est différenciable. Sinon, dans un premier temps, tu as la dérivée partielle de f1 par rapport à x ou de f1 par rapport à y, ou tu dis les dérivées partielles sont continues, donc f1 est de classe C1. Alors, tu as les dérivées partielles par rapport à x ou par rapport à y, ou tu dis ils sont continus, donc f2 est de classe C1. Ou f défini f1 et f2 est une fonction de classe C1, car les fonctions composantes, ils sont de classe C1. المهم عليناش ماشي مشكل. دابا غادي نحسبوا لا ديفيرونسيال. عندنا لا ديفيرونسيال هنايا ابليكي البوان اش كا هو الجاكوبيان. المهم ندير انا هاد النوطاسيون هكا.
هنايا في السطر الاول كنشد هاد لا بروميير فونكسيون اف ان جو ديريف بارابور اكس وهنايا اف ان جو ديريف بارابور y هنايا اف 2 جو ديريف بارابور اكس و جو ديريف بارابور y و ابليكي الاش كا وصافي. غادي نعوض دابا هنايا عندنا لا ديريفي بارسيال د اف ان بارابور اكس. اش كنخربق هنايا ما عندي y سينوس اكس. شنو هي كوسينوس اكس y؟ باردون وي هنايا المهم جات هادي بحال داخله نورمالمون غادي تخرج برا. جو ميكسكوز هي y كوسينوس اكس. غادي نكتبها هنايا. هادي لا ديريفي بارسيال د اف ان بارابور سينوس اكس. هنايا عندي موان سينوس اكس وهنايا زيرو ابليكي الاش كا. ايوا صافي هنايا ضرب هادي y كوسينوس اكس في اش وهادي سينوس اكس في كا عاوتاني دير بلوس موان سينوس اكس في اش وهادي زيرو في كا وغتلقى لا ديفيرونسيال ديالك.